उस स्ट्रक्चर के तहत चीज़ें चलेंगी तो हमें उम्मीद है कि इससे इंशाल्लाह एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट होगा और फरहाद भी घर आएगा इंशाल्लाह और बाकी सब भी घर आएंगे। वज़ारत दिफा इस मामले में अभी तक कोऑपरेट करती नज़र नहीं आ रही, इस सिलसिले में क्या कहेंगी? और वज़ीर दिफा सेक्रेटरी दिफा जो हैं, क्या उनको पेश होना चाहिए? आपकी डिमांड है? देखिए, डिमांड नहीं, ये तो कोर्ट ने उन्हें तलब किया है, तो वो अपने आप को क्या समझते हैं कि वो अदालत के सामने नहीं पेश हो रहे। और हर दफ़ा जो मिसिंग पर्सनस केस में उन्हें तलब किया जाता है तो वो बेचारे बीमार हो जाते हैं। अगर इतने बीमार है घर चले जाएं, ना कुर्सी पे बैठे, हर दफ़ा बीमार, हर दफ़ा छुट्टी, हर दफ़ा बाहर, इस तरह तो नहीं होता। लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से ऑर्डर जी, ये बेहतरीन एक ऑर्डर, क्योंकि मीर साहब ने ये बात रेज़ की थी अदालत के अंदर कि हम इधर आए, हमने वो रिमार्क्स रिपोर्ट किए जो कि हमारा काम है बहैसियत सहाफ़ी, लेकिन पेमरा ने अटॉर्नी जनरल साहब की बात के बाद उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी कि जी अब कोई भी मतलब है, पहले वो शायरों को उठाते हैं फिर अदालतों को सेंसर करने की कोशिश करते हैं। ये हमें नहीं सेंसर करें, कोर्ट्स को सेंसर करने की कोशिश है। तो ये जो उन्होंने ऑर्डर, इंशाल्लाह अभी हम देखेंगे रिटन ऑर्डर में क्या है, लेकिन अगर लाइव स्ट्रीम होंगे सारे मिसिंग पर्सनस के केसेस तो जल्द से जल्द अकाउंटेबिलिटी भी हो सकती है। ईमान जी बताइएगा, सेक्टर कमांडर के बारे में अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए हैं, जिस तरह से पुलिस एहलकारान पेश हो रहे हैं, वो तो अभी तक मान ही नहीं रहे कि ना तो उनके पास हैं ना पुलिस के पास हैं। इकरार जुर्म हो गया है, जिस दिन अटॉर्नी जनरल साहब आखिर कहते हैं कि रिलीज हो जाएगा इतने दिनों में, इकरार जुर्म उस वक्त हो गया। अब उस बात से पीछे नहीं हट सकता कोई भी। और जो इन्होंने एफिडेविट जमा कराए हैं कि हमारे पास नहीं है, फिर देखिए हम देखेंगे। ईमान जी बताइएगा कि आज एक जो है वो कहा गया कैनी साहब की जानिब से कि सेक्टर कमांडर और SHO मेरे नज़दीक उनका एक ही जो है वो स्केल मकाम है, स्केल है। तो इस हवाले से क्या आप समझती हैं कि अदालत की जानिब से ऐसे रिमार्क्स क्या इन्हीं की बुनियाद पर जो है वो मीडिया को कदगनें लगाई गई हैं जब ऐसी रिपोर्ट करते हैं हम, तो इसके ऊपर जो है वो पेमरा की जानिब से जो नोटिस आए कि आप अदालती कार्रवाई को नहीं दिखा सकते, नहीं जो है वो कवर कर सकते, तो आप सब सहाफ़ियों को तो एहतजाज करना चाहिए और पेमरा से नोटिफिकेशन वापस दिलवानी चाहिए, क्योंकि रिमार्क्स रिपोर्ट करना आपका काम है। आपको पता है आपका काम बेहतर, पेमरा को नहीं पता कि क्या रिपोर्ट करना है, वो किसी और के इंस्ट्रक्शंस पे ये नोटिफिकेशंस जारी करी हैं। और देखें, ऐसी बात तो मुझे तो लगता है कि बहुत क्लियर बात अदालत की साइड से हुई है कि देखें, जो कानून है और जो आईनी अदालतें वो रिकग्नाइज़ करती है जो कानून में है। अगर कोई एजेंसी या कोई फ़र्द वाहिद अपने आप को कानून से अबव समझता है तो उसकी कोई इजाज़त नहीं है कानून के तहत ना आइन के तहत, और उनका फिर उसके मुताबिक ही एहतसाब होना चाहिए। मैम, आज फरहाद साहब को कई चीज़ बाजियाब नहीं करवाया गया, लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग्स थी आप कितनी मुतमईन हैं उससे? क्या ये जो आज ना पेश करके ये जो एक नया जो है वो महाज आज खुला है, कोर्ट की प्रोसीडिंग भी लाइव उन्होंने कहा करेंगे, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो कह रही हूँ कि अगर रियासत में कोई थिंकिंग है और वो सोच रहे हैं कि इसके रैमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो वो खुद अपनी गलती पर नज़रसानी करेंगे अगर वो कहते हैं कि ये गलती हुई है। देखें, बात जबरी गुमशुदगियों की जो है, जो कहते हैं कि जी हमें आगे चलना है, आप आगे देख लें दुनिया में किस तरह चलते हैं। जब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात होती है या पहले कंडीशन होता है कि ट्रूथ बताएं। अगर आप डिनाइल के स्टेट में हैं तो फिर तो इस तरह नहीं चीज़ें चल सकती ना। कोई सिस्टम है, कोई निज़ाम है, और अदालतों ने, आईनी अदालतों ने अपना काम करना है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वो जानती हैं और कर रहे हैं। क्या इस केस की जजमेंट जो बलोच लापता मिसिंग पर्सन हैं उनसे भी रिलेट करेंगे? जी, सब मिसिंग पर्सन से रिलेट होगी। ये बात आज वाज़े तौर पर अदालत पे की भी है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जजमेंट्स में, एक मतलब एक व्यू आना चाहिए मिसिंग पर्सनस पर, क्योंकि एक इंसानी हकूक़ का मसला है। तो हमें तो उम्मीद है कि एक दफ़ा ये सेटल हो जाए और आईनी अदालतें खड़ी हो जाएं इस प्रिंसिपल पर, तो बहुत कुछ बदल सकता है। क्या आप एजेंसी के अहलकार की 10 साल की सज़ा जो आज जज साहब ने खुद एक रिमार्क में उन्होंने बताई कि 10 ईयर्स अगर वो डिनाइल कर रहे हैं और रिकवरी उन्हीं से होती है तो 10 ईयर्स प्रिजन हो सकती है, तो आप इसको अपने दलाइल में जाएंगी कि आप भी इसको? ऑल ऑप्शंस आर ओपन। क्या आप आखिरी सवाल है, आपको मायूसी हुई कि उस दिन भी रिमार्क्स थोड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स थे और गवर्नमेंट की जानिब से वज़ीर कानून साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और फिर बाद में पार्लियामेंट सेनेट और इस तरह की टॉक्स उनकी होती रही? देखें, वज़ीर कानून किसके लिए खड़े हुए हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, वो हम सबको पता है, ठीक है। हमें उन पर कम बात करनी चाहिए, उन्हें इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। और ये आपके साथ इस वक्त जो मतलब गुजर रही है, ज़ाहिर चीज़ है कि बहुत एक दुख वाला लम्हा है। तो मतलब जो जिस वक्त अहमद फरहाद साहब को उठाया तो आप उस वक्त किधर थे?
جی اس وقت ہم لوگ گھر پر ہی تھے اور اس کے بعد فوراً ہم لوگ تھانے گئے ہیں. رات کا ٹائم تھا؟ جی رات کا ٹائم تھا. اچھا تو کیا سما آپ کے بچے کتنے ہیں؟ جی ہمارے 4 بچے ہیں. جی 4 بچے ہیں. 4 بچے ہیں. تو کیا مطلب ہے آپ کچھ شور شرابہ یا مطلب کیا سما تھا اس وقت بعد انسان سوئے؟ مڈ نائٹ تھا اور اس وقت شدید جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سناٹا ہوتا ہے ایک طرح سے. اچھا تو یعنی آپ بیگم سوئے ہوئے ہیں اور ایک دم یہ ہو نہیں گیا؟ ہم لوگ میں جاگ رہی تھی, بچے سو رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا. ہم لوگوں نے سنا سب کچھ اور میں نے سنا سب کچھ, اسی وجہ سے میں تھانے گئی ہوں اور وہی سب کچھ میں نے اپنے اسٹیٹمنٹس میں دیا ہے, وہی ہم نے پٹیشن میں ظاہر کیا. اچھا آج مطلب جیسے صاحب نے کیا ریمارکس دیے ہیں آپ مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب کورٹس اس پہ کچھ ان کو کیا کہا؟ بالکل ہمارا ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ اپنی آئینی عدالتوں پر پورا اعتماد ہے. اچھا. یہی وہ طریقہ ہے جس کو فرحاد چاہتے تھے کہ فالو کیا جائے. ٹھیک ہے. اسی کے لیے انہوں نے ساری اپنی زندگی اسٹرگل کی ہے, سول بالادستی کے لیے, ججوں کی جو ہے وہ پوری آزادی کے لیے انہوں نے ساری زندگی اپنی فائٹ کی ہے. اور یہ ہو رہا ہے ان کی زندگی میں. تو جج صاحب نے جیسے کہا کہ ابھی ایک مسنگ پرسن کا مسئلہ نہیں رہ گیا ہے, یعنی اب وسیع ہو گیا ہے. جی اب جیسے بھی کوئی پرسن ہوتا ہے گوز مسنگ, تو اس کے بعد ایک گائیڈ لائن ہونی چاہیے جو بتائے کہ کیا کیا پروسیجر فالو ہونا چاہیے, اور وی کین نیم اٹ ایز احمد فرحاد گائیڈ لائنز فار مسنگ پرسنس. تو اس کے بعد ہم لوگ کو بہت یقین ہے انشاءاللہ سب اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. وی ول گیٹ جسٹس اینڈ وی ول ہیو احمد فرحاد ویری سون ود اس. اچھا اس کے بعد تو کوئی تھریٹ وریٹ نہیں آیا؟ نہیں تھریٹ نہیں آیا. تو آپ کے لیے یہ اور کیا کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ میسج میرا یہی ہے کہ آپ سب سے فی الحال کہ آپ لوگ سب احمد فرحاد کو جانتے ہیں, جو لوگ انہیں پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر طبقے, ہر مظلوم طبقے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, اور آج ان کو آپ کی ضرورت ہے. آپ سب لوگ احمد فرحاد کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے لیے اپنی آواز بلند کریں. بہت شکریہ جی. میرے خیال میں ان کے پیچھے کوئی دوست بھی کھڑے ہیں, یہ شہر بھی ہیں. السلام علیکم سر, پورا نام کیا ہے جناب آپ کا؟ جواد حمید ہے. جی سر جواد حمید. اچھا کیا کہیں گے آپ, ان کے دوست ہیں؟ جی بہت اچھا تعلق تھا میرا اور ان کا. وہ میرے استاد بھی تھے. اچھا. بہت چیزیں میں نے ان سے سیکھی بھی. تو ہمیشہ عوامی حقوق کے لیے, جبری گمشدگیوں کے خلاف وہ ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے. اچھا. ایون جب یہ ججز کا معاملہ آیا تھا دھمکیاں میں اس خط, تو تب بھی میں اور فرحاد صاحب یہاں احتجاج کے لیے آئے تھے. اچھا. اکیلے نکل آتے تھے ہمیشہ, اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا اس ریاست سے, اس اسٹیٹ سے, اور وہ قانونی راستہ اختیار کرنا, لوگوں کو ماورا عدالت اٹھانے سے باز آنا. یہ ان کے مطالبات تھے. تو آپ مطلب پر امید ہیں کہ انشاءاللہ جو عدالتیں؟ جی بالکل. میں لیٹ پہنچوں, آپ تو مطلب اندر تھے. ہم پر امید ہیں کیونکہ جج صاحب نے آج کی سماعت میں ایک مستقل قانونی راستہ اختیار کرنے کی بات کی ہے. اچھا. ان ساری گمشدگیوں اور انفورسڈ ابڈکشنز کے خلاف, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کی وضاحت دیں گی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے, ان کی کیا ان کا ایک پروسیس ہے, کیا پروسیجر ہے کسی کو لے کر جانے کا, اسے انویسٹیگیٹ کرنے کا. اس کے علاوہ سیکٹر کمانڈر کا بیان بھی انہوں نے مانگا ہے. ایس ایچ او اس کا بیان لائیں گے, اور اس کے بعد اس کو ذاتی حیثیت میں بھی طلب کیا ہے اگلی سماعت میں. ٹھیک ہے. تو ہم پر امید ہیں انشاءاللہ احمد فرحاد صاحب بازیاب ہوں گے, اور یہ مستقل ایک اس طرح کا لائے عمل اختیار کیا جائے گا ان سارے معاملات میں. بہت شکریہ جناب, تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا, اور کیسا لگا؟ نیک دعاؤں کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے دے والے.